মহাশয় আমাদের মধ্যে পৌঁছে গেছেন। আপনাদের কাছে অনুরোধ, আপনারা দাঁড়িয়ে ওনার স্বাগত অভিনন্দন করুন। আপনাদের কাছে সবার কাছে অনুরোধ, আপনারা নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে উত্তরপ্রদেশের একটা বহুত বড় জ্বলন্ত বিষয় আছে। এর সাথে উত্তরপ্রদেশে আমাদের উত্তরাখণ্ডে উত্তরাখণ্ড সরকার আমরা যত জমি জমা পাইছি আমাদের রেগুলাইজ করে দিয়েছে। লেকিন আমাদের উত্তরপ্রদেশের অনেক জমি যত আমাদের বিস্থাপিত লোকদের দিয়েছিল ওদের এখনো রেগুলাইজ করে নেই। এই বিষয়টাও আমরা আদরণীয় রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষের অনুসূচিত জাতি আয়োগে উঠেছি, যেতে উনি 15 দিনের মধ্যে ওখানকার চিফ সেক্রেটারিকে নোটিশ জারি করলো। সেটাও মানে ওখানে আমাদের রিট উত্তরপ্রদেশের দিক থেকে আমাদের বাঙালি মহাসভা ওইটাও করছে। সাথে আজকে যে বিষয়টা মুখ্য বিষয়, আমরা বহু প্রতীক্ষিত সমাজ থেকে আমরা লেগে আছি কি আমাদের বাঙালি সমাজকে এসসি দেওয়া যাক, যেতে আমাদের 3 পিঢ়ি আমাদের চলে গেল। আমরা নিরন্তর প্রয়াস করতে থাকলাম, লেকিন আমাদের কোনো জায়গা হলো না। অপূর্ণ অনুসূচিত জাতির দরজা আমাদের দিয়ে রাখছিল। সেই বিষয় নিয়ে আমরা লাগাতার আদরণীয় অরুণদার ওখানে গেলাম। ওখানে আমরা বাঙালি মহাসভা উত্তরাখণ্ডের দিক থেকে ওনাকে জানালাম কি এরকম আমাদের লাখো বাঙালি থাকে আর 8 রাজ্যে, দেশের 8 রাজ্যে আমাদের বাঙালি অনুসূচিত জাতির পূর্ণ দরজা আছে, লেকিন আমাদের সাথে ভেদভাব করা হয়েছে। আমাদের মাত্র এখানে খালি অনুসূচিত জাতি বাজিফা মানে ছাত্রবৃত্তির জন্য দিয়েছে, যেটা অপূর্ণ দরজা। মানে চিরদিন আপনার নাম সবাই মনে রাখবে যে হ্যাঁ অরুণ হালদারজি আমাদের ঘরের মানুষ, আজ দিল্লিতে বসে আছে, সে আমাদের ঘরের মানুষ, আমাদের লোক, আমাদের হালদার টাইটেল, আমরা এখানে হালদার আমি না। আপনাদের ধন্যবাদ জানাই যে আপনাদের বসানোর ব্যবস্থা করতে পারি, আবার তো জলের ব্যবস্থা আমরা করতে পারি। আপনাদের বিশেষ ধন্যবাদ। আর বিশেষ কাজ শক্তি করবে আদরণীয় আমাদের চেয়ারম্যান সাহেব আর আদরণীয় আমাদের যারা প্রধান আছে, এই কমিশনকেই জুডিশিয়াল পাওয়ার দিয়েছে। অর্থাৎ এই কমিশনে যদি কোনো তপশিলি সম্প্রদায়ের মানুষ অন্য সম্প্রদায়ের দ্বারা অত্যাচারিত হয় মনে করে, একটা সিম্পল সাদা কাগজে কমপ্লেন দিয়ে সেই দপ্তরের সর্বোচ্চ আধিকারিককে তাকে নোটিশ করানো হয়। এখানে কোনো টাকা পয়সা লাগে না। এই সরকারের মধ্যে দিয়ে যিনি মুখ্যমন্ত্রী আছেন অত্যন্ত সংবেদনশীল, তার যে কার্যকলাপগুলো আমিও ফলো করি। এখানে যারা দামি যাচ্ছেন তার মুখ্যমন্ত্রী আপনারা দেখেছেন কিছুদিন আগে যেভাবে কঠোর পরিশ্রম করে দিন রাত দাঁড়িয়ে থেকে শ্রমিকদের উদ্ধার করেছিলেন, সরকারের মুখিয়া তার সংবেদনশীলতা আপনারা দেখেছেন। অতএব এই সরকার সংবেদনশীল আছে, বাঙালির প্রতি সহমর্মিতা আছে এবং এইটা সরকারি পর্যায়ে এবং রাষ্ট্রীয় অনুসূচিত জাতির সহায়তায় খুব শীঘ্রই সমাধান হয়ে যাবে, এই আশা আমরা রাখতে পারি সবাইকে। উত্তরপ্রদেশের একটি সমস্যা আমার কাছে কিছুদিন আগে এসেছে হস্তিনাপুরের, সেখানে গিয়ে দেখলাম একটা ঘটনা যে বহু বছর ধরে 40-50 বছর ধরে যারা বসতি করে করেছিলেন লিমিট রামপুর সেই সব জায়গায় কিছু জমি ফরেস্ট অ্যাকোয়ার করে নিচ্ছে। আমি সেখানকার ডিএমএসপিদের দেখেছিলাম, তাদেরকে প্রশ্ন করেছিলাম যে ফরেস্ট রিজার্ভেশন করে নিচ্ছেন, তাহলে এই লোকগুলো ফরেস্টের জন্য জমি রিজার্ভ করে নিতে পারেন, আর পারমানা থেকে ছিন্নমূল হয়ে মানুষগুলো তাদের জায়গাগুলো কিন্তু সংরক্ষণ থাকে না, তাহলে কি এরা জন্তু জানার থেকেও নিচের পর্যায়ে করে দিচ্ছেন? আপনাদের এগেন্সটে বিচার হবে। আমি তাদেরকে ভয় দেখালাম এবং সেই অফিসারদের বললাম ইমিডিয়েট বন্ধ করতে হবে, প্রয়োজনে আইন সংশোধন করে, ফরেস্ট আইনকে সংশোধন করে এবং যে সমস্ত কুচক্রীরা উদ্বাস্তুদের এই সমস্ত সমস্যাগুলো না দেখে গোপনে গোপনে ঘরের অন্ধকারে বসে ওই জমির আইনগুলোকে ফরেস্ট অঞ্চল করে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, প্রয়োজনে তাদেরকে খুঁজে বার করে তাদের শাস্তি দিতে হবে। আর প্রয়োজনে এবং তাদের যাতে সমস্ত তারা ওখানে পট্টা পেয়ে যায় এবং জমির মালিকানা তারা পেয়ে যায়, তার ব্যবস্থা তাদেরকে করে দিতে হবে। সেই নির্দেশ আমি তাদেরকে দিয়েছি এবং আশা করি এই বিষয়টিকে 2 রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সাথে হবে এবং বাঙালি সমাজ
সমাজের এই যে একটা অত্যন্ত বড় সমস্যা দেখা যাচ্ছে এখন, সেই সমস্যাটা নিয়েও আমরা কমিশনের পক্ষ থেকে তাদের কাছে জানাবো। যে সমস্ত আধিকারিক অন্যায় করেছেন, প্রয়োজনে সেই আধিকারিকদের আমি সময়সীমা দেবো। সময়সীমার মধ্যে সেই আধিকারিকরা যদি সমস্যার সমাধান না করে, তাহলে প্রয়োজনে কমিশন আসছে যে হারিয়ে গিয়েছিল এই উপলব্ধিটা, এটা আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম, যারা এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা, তাদের মধ্যেও সেটা ঢুকিয়ে দিতে হবে যে বিশ্বাসঘাতকদের কোনোদিন ক্ষমা করবেন না, করবেন না, করবেন না। আমাদের এই তপশিলি সমাজের অনুভূতি সমাজের মানুষের কাছে একটাই মাত্র পুঁজি আছে। যে সরকারি কারিক্রম আমাদের কাছে আগে এসেছিল তার অনুসারে উনি কালকে আমাদের একটা মেলবন্ধন তৈরি করে সুন্দর তাড়াতাড়ি আপনাদের উপহার দেওয়া হচ্ছে। এটা আমি जनपद पीलीभीत उत्तर प्रदेश के जनवरी के लास्ट आज हमें आयोगের अध्यक्ष श्रीमान हलदार जी के सम्मुखे के आह्वान पे आज राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण हलदार जी हम लोगों के मध्य में आए और जब वर्षों से मांग थी, आपने सुना कि कभी सेंटर में गवर्नमेंट किसी की होती थी, स्टेट में किसी की होती थी, तो एक आपस में सामंजस्य ना होने की वजह से बंगाली समाज को इतने साल संघर्ष करना पड़ा। पहली बार स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक होने की वजह से जो टेक्निकल कमियां थी उसको पूरा किया गया और इनके पास तक पहुंच चुका है। आज बंगाली महासभा के इस आह्वान पे जो हलदार जी आए और इन्होंने स्पष्ट कहा है कि निश्चित ही बंगाली समाज के सम्मान में अनुसूचित जाति का दर्जा विभिन्न जातियों को मिलना चाहिए और हम बहुत जल्दी इसमें हम पॉजिटिव करेंगे। मैं इसके लिए क्षेत्रीय विधायक होने के नाते मैं अरुण हलदार जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। देखिए, आज दिनेशपुर में अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष आदरणीय अरुण हलदार जी आए। ये पहली बार है कि देश में अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष एक बंगाली समाज से व्यक्ति है और उत्तराखंड का जो बंगाली समाज है वो बहुत लंबे समय से अनुसूचित जाति के दर्जे की मांग के लिए संघर्षरत है। अधिकांश प्रदेशों में बंगाली समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त है, लेकिन उत्तराखंड में भी यह प्राप्त नहीं है। ये मुख्यतः विषय तो केंद्र का है, लेकिन आज हजारों की संख्या में बंगाली महासभा के आह्वान पर जहाँ बंगाली समाज एकत्रित हुआ है और जहाँ इस मांग के बारे में चर्चा की गई है, मैंने विधायक होने के नाते ये आश्वस्त किया है कि इस उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी इस मांग के साथ हैं। जब रुद्रपुर में कार्यक्रम हुआ था, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि इस रुद्रपुर की विधानसभा से अनुसूचित जाति का बंगाली समाज को दर्जा देने के लिए जिस भी प्रक्रिया की आवश्यकता होगी वो प्रक्रिया उत्तराखंड की विधानसभा पूरी करेगी। मैंने आज सभा में आश्वस्त किया है कि उत्तराखंड सरकार से इस अनुसूचित दर्जा का बंगाली समाज को देने के लिए जिस भी प्रकार के प्रस्ताव की आवश्यकता होगी हम प्रस्ताव को पास कराकर देंगे और उसे केंद्र में कराने के लिए अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष आदरणीय अरुण हलदार जी से हमने निवेदन किया है, क्योंकि बंगाली समाज हजारों किलोमीटर दूर विभाजन की विभीषिका को झेल कर आया है। कहीं ना कहीं उनकी आर्थिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति इस प्रकार की है कि उन्हें इस आरक्षण की बहुत अधिक आवश्यकता है। साथ ही साथ नमो सूत्र चूंकि अधिकांश प्रदेशों में अनुसूचित जाति में शामिल है, इसलिए उनका अधिकार बनता है। मुझे पूरा विश्वास है आज अरुण हलदार जी के यहाँ दिनेशपुर आने के पश्चात इस मांग को समर्थन मिलेगा और केंद्र सरकार के द्वारा ये जो अनुसूचित जाति का दर्जा है बंगाली समाज को देने का, उसके लिए सार्थक प्रयास किए जाए। मैटर था, मैंने जो उनका पेपर्स मैंने पढ़ा है, इसके अंदर कुछ टेक्निकल मैटर था। सब्जेक्ट का अंदर में इसमें गंभीरता नहीं था। जो सब्जेक्ट को एक तो देखिए, एक कास्ट को ये स्टेट मैटर है, जब स्टेट मैटर होता है तो स्टेट से विधानसभा से पारित करके इसको दिल्ली भेजना चाहिए था, लेकिन दिल्ली भी भेजा था। उसके बाद जो फॉलोअप होना चाहिए, बीच में लोग छोड़ के चला जाता था। एक्चुअली इसका ठीक से फॉलोअप नहीं हुआ और इसी कारण से ये नहीं हुआ। अभी फॉलोअप ठीक से हो रहा है। अभी जहाँ ये थोड़ा सा अटक हुआ है वो हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ में है, माननीय सामाजिक न्याय दफ्तर के अंदर में,
मैंने कागज देखा है, तो इमीडिएट ये काम हो जाएगा तो एकदम श्योर है। उत्तराखंड जब डिवीजन हो गया ना, तो दोनों स्टेट का कुछ अलग अलग मैटर है। उस उत्तर प्रदेश का विधानसभा अभी तक पारित नहीं हुआ मेरे ख्याल से, तो वो भी अगर विधानसभा में पारित होने के बाद इस पे सेंट्रल में होना मैंने बहुत इजी हो जाता है। मेन काम तो ही था, अगर वो हो गया मेरे पास पेपर आएगा तो जल्दी जल्दी करवा देंगे। और जिस आधिकारिक ने इसको रोक के रखा है कोई इंटेंशनली, तो आधिकारिक को मैं चिन्हित कर लेंगे, वो तो मेरा काम है। सर लाखों बंगाली उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में रहते हैं, बहुत बड़ी उम्मीद है अक्टूबर की आप कुछ करेंगे सर? जरूर करेंगे, क्योंकि मैं ये आश्वासन देना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि ये मेरा सब्जेक्ट था। जब विचार प्रार्थी वो जब विचारक का भूमिका में जाता है तो लोगों को मन की उम्मीद और बढ़ जाता है। तो मैं इस सब्जेक्ट पे मैंने बहुत अच्छा से जानता है, हृदय से गहरे से जानता है। मेरे पास एक सब्जेक्ट आ गया तो मैं जल्दी से जल्दी इसका परिणाम निकालूंगा।